Ayllocha kanakana, uthasiri chachanakana, warminakana, urupawa amtasiraki kuyaka saira choque kurjakisa, ayllocha kagurapi kausajkuna. Punchay dimmi, kuran punchay panachay, kausachun hayallalis panisonches. Kausachun hilata Walter y mainaya turay ñañay chekaj punitah kay nuqanchis hiwasanaka wakichiman tapacha sutimpi kankunata ayllupi llank'aqkunata napaykunchis turachay. Nuqanchispas ayllurapi llank'allanchista riki panachay. Chekaj puni turachay. Chakrata llankanchis uywata mirachinchis waq llank'aykunatawan llankanchis chawllatapis hap'illanchistas panachay. Riki turay kunan punchawmi hatun riqsikuyniku llapa ayllupi llank'aqkunapaq. Kaypi rikushankis hinapas kaypin riki apaykamuyku imatan turachay apaykamunchis sarachata. Chaymanta ch'uqi, papa ninchis. Hinallataq kaypi kasallantaq mishk'iruru nara. Mishk'iruru panachay. Q'achus akan karaki hilat kullakaraka alluhan uthi achkamin kan. Hinantinpi hilat kullakaraka apillaw uthi, isañu uthi, ukaroja hilat kullakaraka ch'uqiw uthi, sewaranaka uthi, kunay marwaya push aparaktana, achuya aparaktana hilat kullakaraka, uywarakas may mayaw utharaki, halich. Kisa hilata chayna kaqtinqa sulpay tukuy sunquykumanta ichapis wakinqa llaqtapachapi tiyanchis turay aswanqa coronavirus unquy chayamunan hira pitaq uywa warqanchis turachay manachu chaqra llank'aqkuna uywa michiqkuna panachay chayna puni chayna kaqtinqa kaymanta pacha hatun napaykuy iskay chunka tawayuq p'unchaw junio killata ayllukunapi llank'aqkunaq p'unchawnita yuyarinchis mana chayllachu uhakunatapas yuyarillanchistaq turachay uhanak walisum wahi choroja hilat kuyakaraka halicha sabist aparak pachariwan pangkanara kamu anak kurak pachane hilat kuyakaraka hampi kusapuri uga hilat kuyakaraka arut asip kanyani wasitat satake munasinya juimampi wiwanak mireya sip kakiyani tukuy munakuy songko iwakunata Chay. Dari panachay. Chekaj puni munayta chasa umayakamushanku kunan tutamantampi inti raymi kunan punchawpas kusqusul k'asuyu raymi chaykullantaq chayna kaqtinqa kusqusul k'asuyupaq napaykullaytaq turachay. Hinantin Perú suyu ukupi llaqtamasikuna San Juan punchaytapis punchachillankutaq panachay. Hinantinpi hinantinpi astawanqa haqay yunka nisunchis chay hallp'akunapi chay llaqtakunapi Loreto San Martín ukayali chiqankunapi panachay. Chekajpuni kanmi riki hina chalapi punapi yunka llaqtakunapipas imaymana mikhurakuna kawsaykuna wiñan chayna kaqtinqa hatun riqsikuyninchis aymanapi imaynata nisuman turachay riqsikuyninchista. Aha, aski suma hallalt asip hallari ukatsa aski yaqt asip harakillari ukaw aski karaki kullaka. Makipas angkallinan kama paykuna qallank'anku kaymanta pacha hatun napaykuyniku uqllaytawan apaykapuchimuykiku kay tutamanta. Masuma komanta taqpacha haqimasira kasataki kawchaparekati yapumpi uywampi sara kasiptanqa humaraka wasitatsa sumarut taqparaqta panachay qallaykus qama. Ush qayllamanta turachay kusikuyninchis wariki. Hilat kullakaraka ukamaqa hiwasanaka wakicha wimpi una kapampian sasa saranta pañani. Pedro Castillo Perusio Valcuruja Arctasip Kakiniu Yatatasip Kakiniwa. Hichurus ti ayllocha kawhitanakana uthasiri chachanakana warminakana urupawa amtasiraki. Ch'umi uraqi chaqawhitanqa San Juan ursti walikuspunwa uruq eaparaki. Yatia urakampi qallanta phallani murat hilat kullakaraka wasitatsa arun tataptawa ayllocha kawhitanakan uthasiriraka. Pedro Castillo Perusio Valcurusti y Tatasip Kakiniwa Hucha Arctaña Uta Taipiu Hitata. Organización criminal, tráfico de influencias, Ucampirusa, colusión agravada Ucaracata. Kuparo Han Arctaña Takiwa, Han Yatjataña Takiwa Loca Parakina. Ucatja, Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Sata Ucataipiu Hitatja, Aniwa Ukama Kaspati, Ansasa Jupaja Arctata Pana. Yatjatata pana sasid wasarep harak.
Imsatunka pescani regenta Uragua. Fuerza Popular Camachi Luriri Nakasti, Camachi Lupiña Uta Taipiu Gitanja, Mesa de Parte Sata Uka Taipiu Gitarua, Luka Parakitaina. Dimitri Senbache, Ministro del Interior Pertirero, Kipka Pertauipata, Hitekea Payapataki. Jupasti, Ichaki Wama Paksiki Wauka Taipiu Gitanja Pertaskaraki. Ukchinka Baja, Trujillo Barca Chekau Gitatua. Senbache Jupasti, Camachi Luriri Nakaja, Kamsap Chinejal, Jupara Catariwa, Sasir Guasarakina, Ukatja, Juan Silva, Chacata Jaquero Takaya Taqueja, Ukachaka Ukitat Takasiptua, Sasinsa Sarakina. Callete Barcaru Hichaja Purinta Payari, Ukachaka Ukitanja, Unuchtiri Hamukanaka, Apak Irinakawa, Apakarakitaina, Uruwahilat Kuyakaraka, Ampi Kipka Barkat Taipi Chekau Gitanwa, Haucasiwiu Utarakitaina, Mawarmeja, San Vicente Sulca Barca Chekau Gitana, Libertadores Tacnamau, Alequa Jupaja Saraskarakitaina, Ucat Mayaqua, Majaquejampi, Achan Armas Aptasitau, Juparusti Acawarmeroja, Wayusiyapua, Aparaguaraki, Kuhamti Achitaja, Ujasiptanja, Ukawa, Upaja, Aparahuejukatja, Uthatawa, Aka Supai Jaqueja, Pistaujaraki. Callete Barcata Jaltua Payari Hichaja Arequipa Sulca Suchacau Gitaru Purinta Payari. Kailoma Barcaja, Hichururacarja, Mara Pocantawipa, Am Casidwa, Waljawa Hichauraqua, Wakista Parakitaina. Hichacuter Jajilat Cuyacaraca, Rescate Sata Haluka Yanap Asiwe, Uyt Payari Sasirwa Wakista Patainaj. Marca Pertawi Taipiu Hitatja Ampi, Hariki Wakusja Wakista Patainateja. Uyushuran tap katainateja ukachakau kitana akasuma lut ayatakeja. Ma warbiwa usuchataja unhasiwarak. Unuchtiri hamokanakwa apak tapkataina. Redes sociales taipiu hitarua warkunta pataina. Ukanasti rescatista yanap asireja. Kipka chinun kabawa suchukaraki. Kayura kapasa. Ampi wali masaru ukaja. Sapkajali aihtata. May urapero, Borisin Mawarbiwa, Saphayani, Kipka, Wawapas Asitao, Saraskarakitaina, Ukatua Kawarmeja o Suchataja o Hasiwarak. Yatia Urakapi Saranta Sipka Kiyani Hinat Kuyakaraka, Hamatiampi, Ichuru Rakarja, Walwatakenin Pimura Paraktarja y Apuya Puchirinakaja. Koyana kajajan akutjas pasasina. Por habati, jutiri agosto pasi, naira uruna cargua, acá koyaja purinta ni raquispajas así, guasaparaki, kurjama purisa y atata payani. La Pina Gampi, Yatiata Caraquitaina, Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre Perterita. Ucat Locatanagasti Port Ascaragitaino a Nelson Shack, Contralor General de la República. Uñano Cascaragitainau, Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, Agro-Rural Taipita. Amtanagarjama, Poca Pjañapa. Acá Lupita Nagampi, Tacascaragitaino, Uria, Yapu, Nagataki, Hakata Siñapa. Decreto de Urgencia 013-2022, Ucanagarjamau, Uñano Cascaragitaina. Acá Sulkiri, Kamachinak, Apat, Jepat, Alencastre, Ministros Tiyati, Caraquina. Contraloría Taipiti Atiapjan, Pairi, Yapo, Colla, Alawinstijan, Kusanagaut, Jaraxapana. Agro Rural Taipita, Empresa Brasileña MF Fertilizantes Atipirjam y Atiapjana. Pequinchawi Taipit Kim Zapatak, Pusitunka Kim Sakalkoni, Huaranca Huarancani, Colquenacau, Untas Caragitaina, Yapu, Collanak, Ala Añatagi. Acamanagasti, Campaña Agrícola 2022-2023 Taipitua, Poca Siñapagaragitaina. Hichanagasti Mayampi con Jamati, Amtas Caragitaina, Ucat, Ucanactoquetsti, RPP Taipitoa, Alencastre, Janainst Ascana. Uñano Capjaragitaina, Uma Comité Consultivo Ut Ayaña, Ucat, Ucataipitoa, Machak Licitacionasti con Jamati, Poct Ascarakini, Ucanactoquet, Tiatja Tayaspa. Patunca Pescan, Urunacan, Licitacionatagisti, Comité Consultivo Ut Caraquispa. Ucat Patunca Kimsakalconi, Urunacan, Kitinagati, Chicta Abjaraquispa, Jupanagasti, Jausayat Abjaraquispa.
Pusurun wilka kuti paksitsti unya nokap karakispa ukamas ministroste kanans askarakin yapo kolyanakasti kunans purin karakispa. Ukan pacha nakapata. Kim satunga urura katha, yapucha yataki kollarakasti, Puerto Sata larama kota kawa hitanakaruh porintan haspao. Agosto pasi, pusi urura kataki, purinte aninya takeha, nayaha, kus irakaphanyani, aspach amtaphanyani, sasin wasirekta. Ukamasma oficio lapiu kamas lupiwiro agraria comisión taipirusti loka tagaragitaina. Vivian Olivos Pecteristi Chictascaragitaina Ukamas Maicaragitainoa. Patricia Benavides Acamarca Giliri Huch Arquiriro Arctawimpi Calta Pjañapatagi. Rogelio Guamaní Carvajal Agro Rural Naira Pecteritaki Maíz Caragitaina. Ukamas Kitinagati Han Chacapampi Yapocol Alawinsti Chicta Pjazapana. Taki Jupa Nagatagi. Corredores complementarios ata ukata y piujitaracana y raqueriracasti, aniwanarakaja y rakapjati, sasidwa yatiare paraki. Uparakaja buses sata uka autora gampiwa y rakapjarakej. Ukatja hicha hutiri, patunka kimsakan kure urunaka sarakeriaka, marataka paksina, ukurutwa, haniwa nanakaja y rakapjati. Kurhamati, ekencha uraka taipiujitatja, kipka achuka paksitwa. Yanap aura kampi hupara kaha yanap asip hanya panah ukatha ukara kampi hariwa hijak amaha pokaya nipkiteh polke yanap awi ut hanya panah ukatha hariwa pokaya nipkite sasinsa upara kaha kan kanan ha kanais tali parakiwa ukap pirusa hilat kujagaraka ka ukchapira kati akata ipiu hitana irnaka pheha ekinchiri rakaha harikiwa askha hupara kaha irnaka kiteh harikiwa unarakti narakaha mait asipkha ukara kampi ha pokaya nipkiteh Aniwa irnaqapjati. Saririna kamira sum pampast abjetata o sasirwa huparakaja pampachausa mait asip harakip. Yatiaura Campi Saranta Sipka Quillari, Jorge Luis Prado, ministro de la Producción Pecteristi Gilat Cuyacanaca, Ampi Aruski Papjatainawa, Kitirakati irnaqapjeja, Yatiaura Campeja Huparacampiwa, Ukatja, Maiti Chahua Sartaweja Uthaspaja, Kitirakati, Autu, Aplaquerinacaja, Ampi, Kipka, Kumoya Autora Campeja, Hati Aplaquerinaka, Autumpeja, Irnacapjeja, Warakati, Lunis Uruta, Chahua, Urtauro Saranta Paspaja, Ukahan Askiraka Uthaspaja, Silva Saparakina, Ukatja Hupasti, Hariki Ukama Kaniti, Sasinwa, Halash Adirakina, Ukampirusa, Kipka, Akiri Perú suyo Taipiu Gitana, Ucam Pirusa, Kipka, Perú suyo Ainacha Checau Gitana, transportistas auto Aplaquerina Gampiu, Hichoro de Canja, Aruski Patasqueja, Ucatja Hariki Uchahua, un octavo Gaspatis, Asirwa Jopaja Serakina. Ejecutivo Pequencha Wimpi, Unión Nacional de Transportistas Sata Jupara Gampisti, Gilat Cuyacanaca, Hichoro de Canja, Aruski Pasipkakiwa, Chahua, un octavo Chahua Sartawi, Saitawi, Sasinsa Zapayani, Han Uthayapataki. Boscosil Casuro, Hichaja Purinta Payani, María del Carmen Alba, Camachi Luraña Uta Taipina Pecteri Pasti, Ma, Camachi Lua, Regentarakina, Akiri Camachin Pisti, Gauchapi, Marcachi Nakati, Turista Hakanakaru Irnaka Peja, Uparakaja Hichaja Askikuswa Irnaka Parakireja, Oyan Taitambo Ukachakau Hitatua, Alba Prieto, Upasti, Camachi Lupirinakana, Awipa Taipitja, Acaba Camachina Campeja, Yanap Asipka Kijau, Perú Suyusana, Turismo Irnaka Yawin Pikusa Sartea Ñataqueja, Sasidwa Sarakina, Mainiri, Itirakati Hichaja Jutiri Pacharakana, Camachi Lupiyauta Taipina Pertapareja, Kuparakasa Kipsa, Yanap Asipka Rakiniwa, Acaba Suma Irnaka Uraka Utaya Pataqueja, Sasin Sasarakina. Arequipa Sulca Suyo Chacauhitaro Purinta Payani, Rosendo Serna, Yategabu Yatichawi Ministro Pectereja Mayategaño Utaru Sarawara Kitaira, Acaya Tegaño Taja Hanaskin Oaxaca Siraki, Uchinca Baja Puno Sulca Suyo Chacauhitarja, Dina Boluarte, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Pectereste, Jaliwarma Taipetja Kumhamsa Bancayana Kajurasip Queja, Ucaracua, Uitarakina, Yatata Payani.
Arequipa marcan Rosendo Serna Yatichau Yatakawi David Echteristi Purtas Caraquinoa Paucarpata Isca Marcacama. Uka Chacan Divino Corazón de Jesús Yatecanyutua Unihtas Caragina. Ukat Aka Yatecanyutastini Tunca Maranacao Emergencian Hakata Siragitaina. Aka Chacan Yatekanyatagisti Utanaga Janiukusan Caragitaindi. Ukanak Toket Serna Echteristi Yati Caraquinoa Ma Proyecto Piu Irnacas Caraquispa. Arequipa, municipio Taipita, Pronet, Chacata. Proniet, Juparagawa, expediente técnico sata, Wakist Añataqueja y Anapt Asepjanej. Con orones u Kajarius Kerektej, con Hamarohayukaj Unjata Chereja, Kaukapa Charakat Wakist Ayahuakis Chereja, Ukamarureu, Ukatjapawaran Kapatunka Kimsani Marata Queja, Olqueja Wakishata Hayapawa, Irnagaya Uragampi Kallante Añataquej. Chik Askan, Aski Atichirinak, Untas Karakina, Komaskitina Gati, Yatecarinagasti Kuspat, Aman Yasip Karagitaina, Ukat Hupanak, Untana. Ukam kik paraki uka chakansti untay karakino ama oraketa. Ukan uta chaskaragispao Mariano Melgar hacha yate tataki. Yura iska marcana. Puno marcan desarrollo e inclusión social taipit Dina Boluarte Chiktaskana. Kaliwarma proyecto taipit sti mang a ñanagaj kunhamati port ayaskaragitaina uk uña nokana. Ya tunka marca chirinakau uka chakansti chiktaf jaragitaina ukamas uña nokata garagitainoa. Yana panagasti isla wali kitaki urus chakan purt ayaskaragitaina. Séptima Feria Regional Emprendimientos Rurales Inclusivos Jacuwiña y Puno 2022. Inokawin chiktaskaragitaina ukat aka amtanaxti fonko destaipituach aman yapjaragi. Patunka pescani urunakamau marat akapaxitsti untaskaragitaina. Mariategui Parque Ujitan Puno Chakansti chiktaskaragitaina Día del Campesino Amtkasna. Patuka pusili urunaka sarakeria ka marat akapaxinja San Juan. Uka sumapunjauja walikuspurwa uruk en hayate para kihilat kuyagaraga. Wali sumato auragampi kuchist auragampiwa. Loreto, Ucayali, Ucampirusa, San Martín, Sulca, Suyo, Chacau, Gitaracanja, Uparusti, San Juan Bautista, Ucaja, Santo Patrono, Camaraquius, Asilwa, Yap Aparaki, Ucachacau, Gitarja, Wali, Kusa, Murasilla, Chuimampiwa, Cochist, Asisna, Urukt, Aparaki, Wali, Muspan, Canua, Uparaca, Urukt, Aparaki, Ucasti, Chome, Ureaque, Chegana, Punjawi, Pausa, Sinsa, para sa parakiu makayarak sa pait ase paraki hailin taurak sa halin aparaki tok taurak sa tok aparakiu hilat kuyagaraka aski puriu kabaha halanya pana chumi oraki chitau hitaraka bichuruha hilat kuyagaraka harikiwa kipka San Juan mayakti uruk aptarha hanuka hakau chapirakati ayu chakau hitarakana komudia chakau hitarakana Chachara casa, Guarmira casa, Yapumpi, Uiguan Pejasa, Nakase Peja, Uparakan, Hiwasa, Urunakawa, Ansasa, Uruwa, Amtata, Garaki, Uruk, Eta, Garaki, Kuyagaraka, Yatata Paya. Sapapa, Tunka Pusiri, Urunaka, Sarakeri, Marataka, Pasinja, Akiri, Sui Pachanwa, Ayuchakau Hitarakan, Uthasiri Nakana, Urupawa, Amtasiraki, Guarmira Kawa, Chachara Kawa, Ayuchakau Hitarakanha, Yapumpi, Uiwapiwa, Sarraga Separaktana, Ukampiwa, Perusu Usana, Kulteja Lakawi, Utaya Batakeja, Yarapta Paraktana. Kau Chapirakati, Ayuchakau Hitarakanha, Utasiptanha, Hiwasasti, Yapumpi, Uiwapi, Porewa Sarraga Separaktana, Uiwaptana, Yapu Yapuchaptana, Yakarakampwa, Iraka Paraktana. Ukatwa, Akiri Urak Pachanwa, Uikata Paraktana, Hiwasa Poriwa, Hirha Chapta Paraktana, Tahipura Silla Chumbampi Poriwa, Iraka Paraktana. Hichuru Takiwa, Kauchapi Warbira Gati, Chachara Gati, Ayuchakau Hitarakanha, Utasiptana, Arunt Ataptana, Urhamati, Yapu Yapucha Ptana, Uiwaraksa Mirea Paraktana, Mai Maiwa, Kunaiman Achunakwa, Achukea Paraktana, Uipsa, Walha Uiwarakwa, Mirea Paraktana, Ukwatwa, Hichurusti, Iwasan Urusawa Amtata Karaki. Hichuruha, Inti Raime.
Wilka punchawiwa utaraki Cusco marcarja, Pachamama urajesarua, Loctata karaki uspagar tata karakiwa, Ukam virusa, Tata wilkasa, Amtata karakiwa, Kutirina kana, Ukampi suma, Yapuchas kakiyataki, Uka yapucha taraka suma, Amtapis kakiyataki. Hayaya pana, Hilat Buyakaraka, Pacha. Ayuno kaukitan uthasiri kataki. Leas ayuno katarakto hilat Buyakaraka, Takerimpio, Hichuroja, Sumpacha, Hamart Apanyari. Y a ti una campi saranta sipcaquilla hilat Buyakaraka. Alejandro Sataricha, Alejandro Cuno, Alejandro Ampia Hit es más, mira, suma. Alejandro Fuentes, Supasti, Hilat Buyakaraka, Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, UCA, Taipiu, Gitalua, Jupaja, Pechtaraki, Ucatsti, Macayanak, Achuraka. Perú marcasana han pistaya pataqueja, takenimpi maya chasita irnaka panyani sasin wasaraki, kunhama punisa y atata panyani. Takapjarakiu amtanak ino caña agroexportador taipitsti sartas kagiñataki chamanchas kagiñatagi. Polideportivo Chacán ino Cascaraquina Agrofest San Luis Marcana. Yapoco llanagas hitjata karakina o comas fletenagas hitjat karagitain apna cañatagi. Ukanakaw uñano cascaragitain ukat akamtanagastich amanchas karagitaina. Sasin Alejandro Fuentes, agroexportador agaptaipit pechtristi kananst ana. Paltaja, Huarancans Huarancapatja, Gil Geo, facturación sata ucampej. Acá churakaja hechaja pisek pachariu, ukat facturación sata ukat hariu hetek pacharite, hichamaraj, ukama moitarakt. Machak yapu toket pechtristi suyas karagitain kunanagati utki ukanak toket kuspach uña nokasiñapa. Yapucha yataki qollao hichorora karjapist atah. Uria qolla utaña pataki hankakiwa askichaña huakis karaki. Watharikiwa uka qolla mayam pikiteja yapucha taj. Harukasti yapucha rirakaja yaka qolla kamp apnakap harakta. Ukat saharikiu ukam pikite suma achuk atah harukah yakara kampiwa aski suma achuk atah. Kitinagati uka taipinchik ab karagitaina hupanagasti suyap karagitaino takin pacha maicasisna irna kanya. Ukamat sektor agrario taipitsti kust awinakaj utja ñapa. Nanakasti kipka yapucha rinaka, achurak achuirinaka, hupa kipkarak, qollarak lurt aphaña patakiwa, yarapt ayan sasinwa, irnaka sipkarakt. Viernes urutaki agrofest taipitsti amuit abjaragitainoa empresa naka kaukirinagati irnakt abkaragi. Hupanagasti yakt a tapjañapataki, jailin tatapjañapataki. Reniek taipitwa yatia siri parakilat kuyakaraka kiri Perú sui pacharwa hichoroja irnaka sipkariwa, walha utarakapa chekau hitarwa sasirwa saparaki. Hichoro patunka pusini urorak sarakiri akiri marataka paksinisti samaran ururakiwa. Kurhamati ayo chekau hitarakana uthasirirakana urupawa amtasiraki. Ukat hahilat kuyakaraka, Cusco, San Martín, Ucayali, Ucampirusa, Loreto, Sulca, Su, Chacau, Hitarakan, Jajaniwa, Irakap, Kahati, Sasirwa, Sarep, Harak, Kunhamati, Ukachakau, Hitarakanha, Urok, Eurakau, Uthi, Sasin, Sakanais, Sirip, Harakiwa, Ukchin, Kamaja, Banco de la Nación, Colqui, Utasti, Kunhamaroti, Kunapacharuti, Irnakanja, Kayantap, Katsa, Tuk, Enja, Yatipjeja, Ukabaru, Akiri, Sui, Pachanwa, Hichoroja, Irnakasipkaja, Sasinwa, ya tiene Haraki. Ministerio de Cultura Hilat Kuyakaraka, Akiri Estawi Taipetja, Uparakasti, Kamawura Kasatas, Sarawura Kasatwa, Unhaparaki, Naira Kataru, Irptaya Takiu, Uparakah Irnakaparakeja, Aru Hakuki Pirenakwa, Uparakahaput Parakitaina, Amazonas, Loreto, Kipka, Ucayali, Ukasu, Kasu, Hitarakara, Hilat Kuyakaraka, Kananja, Loreto, Ucampirusa, Ucayali chumi urake chutau hitarakaru por patairaj. Ukchin kamaja patapampa suri patau hitanja kipka puno sulka su chakaru purinte parakitaina. Tunka pakalkuni pakal pataka waranka ansasa. Tunka pakalkuni waranka pakal pataka hila hakima sida kasarua aruna kaha kokip parakitaina sumpacha komar hakasi paja pataki ukatsa Kurhamsa yanap auraksa katok pareja ukarak hilat kuyakaraka ampi uparakaha
kan punwa aru hako ki paura kampeja ya tat apharagitaina. Akini wa maidiri ya tiawa hilat kujakaraka. Kurhamati yate kirinaka supacha yate kapkanya patakeja. Ukarak pustus anyataki. Uka yaticha nyaraka pustucha nyataki wakicha nyatakeja. Taik aukira kaja ukarha chikait asip harakiniu. Uparakasa amuit apharakiniu. Hichaja maka machiu put harakilat kujakaraka. Rosendo Serna yatekawi yatichawi ministro erteristi ukaja kusawa kist atajari waka kamacheja suma sartea yatakeja sin wasaraki. Kunjapa ponisa yatjata pajani. Reglamento sata ukawa pustus anyaj. Ukatja akireja yatekawi yatichawi ministerio ley orgánica kamachir jamawa ukaja wakist atañapaj. Yatichawi yatekawi taibit pechtiri Rosendo Serna arjatas karakino yati qirinakan pankanaka plurawita. Ukamas untas karakino mineo taipitsti amuit apjañapa. Khanais karakino kamas lupiwi taipita kama chinak apsubjipana. Kunjamati uka taipitsti untas karakin yate qirinakan pankanakapa. Lurañampi auki taikanagasti chikt apjarakispa. Ukchin kamasti Anaí Durán warminakat naira pechtristi lupi nokan karakinoa. Yatichawi yatekawi ministeristi aka markata. Han yakatham untana. Aka kamachinak ma hukan uñano kasnakwa apsub harageja. Ukat estado taipitsti utkaraki ukamas ahlis karakeja pechenchawi taipitpacha. Política yatichawi yatekawi taipitpach kuspach amoit apjañapa. Ukamas arjatanis karakin Perú suyusti ma estado laico consagrado ukam untatawa taika kamachi taipita sasina. Ukat kamach lupiwi taipitsti yatichawi yatekawi taipja. Religio nampi hilpacha untaspa. Han kustawinakas utjarakispay doctrina religios hilpachti amoit apjarakej ukat akamanaksti ma kotoki amoit karakeja. Aka lupi tanakampisti hani takpachti amoit apkarakiti ukamas kuska unja siña hani utkarakisfati. Anaí Durán sulkiri kamachinaksti kunjamati kamach lupiwi taipitsti apsub karakina ukat naktoqeta. Han taika kamachinakarjam pokatjam untana. Ukam kikparakiu amoy karakinoa Tribunal Constitucional taipita. Kunjamati pokañasti wakis karakispa ukat ukarjam pokasiñapa. Uka yatia wimpiwa tukteata jeja hiwasaraka wakicha wejirat kuyakaraka. Ayuche kaujitaragan uthasirenaka masinaka mirasum ichoroja suma. Alicha, kabat apanyani, ya pumpi usana kasiptana, uiwampi usana kasiptana, ya ka iraka una kampisa, sana kasiptaraktan wa ayun cakau hitarakana, komunia cakau hitarakana, mahacha komanta, kumarakata kilat kujakaraka, tapi munasinya cimampiu, San Juan urusa uruk eta karakiu, kosko cakan yamakisa, inti raimi, wilkana puncawi puah uparaka ukacakarha uruk para kilat kujakaraka, takenimpiu harun tatak parakta, ukampiu naya hasarhaha, akan kiwasaira choque, upasti no canchis wakicha wimpiwa mandante andirakine.